अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जहांगीर खान। इस वक्त इमरान खान की रिहाई के हवाले से 400 चर्चे हो रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से अंदरूनी खानाजात में इस वक्त हुकूमत और पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, क्या तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो महमूद खान अचकजई हैं उनकी जानिब से 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है हुकूमत को, और साथ ही साथ सुहेल आफरीदी की जानिब से भी मंगल तक का टाइम दिया गया है कि मंगल तक इमरान खान की मुलाकात फैमिली से करवाई जाए, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी जो फैमिली की जानिब से रिकमेंड किया गया है शिफा हॉस्पिटल, और अगर वहां पर नहीं मुंतकिल किया जाता उसके बाद हुकूमत के जो इर्द गिर्द घेरा है वो तंग किया जाएगा। इस वक्त बैकडोर में क्या चल रहा है, क्या ऑफर्स इस वक्त पीटीआई को दी जा रही है, और अचकजई साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से क्या चल रहा है, और क्या ईद से पहले इमरान खान बाहर निकलने वाले हैं, और इसके साथ साथ बुशरा बीबी के हवाले से इस वक्त क्या चल रहा है, अंदरूनी खबरें क्या हैं, महमूद खान अचकजई और जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसके दरमियान इस वक्त कौन से ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, इमरान खान की फैमिली के हवाले से इस वक्त क्या चल रहा है। इन तमाम तर इशूज के हवाले से हमारे साथ मौजूद है इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोदा। नईम हैदर पंजोदा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत के गिर्द जो है वो घेराव किया जा रहा है सियासी तौर पर। अगर हम देखें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन अलायंस है, अल्टीमेटम दिया गया है आज अचकजई साहब की जानिब से भी 3 दिन का, और इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी की जानिब से भी कहा गया है कि मंगल तक जो है इमरान खान के हवाले से जो हमारे मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। क्या इस वक्त चल रहा है, किन चीजों पर इस वक्त अपोजिशन गौर कर रही है, इमरान खान के हवाले से, रिहाई के हवाले से इस वक्त अंदरूनी खानाजात क्या चल रहे हैं, बताइएगा। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया कि मंगल वाले दिन आपने देखा कि अडयाला जेल के बाहर जो है वो हम बैठे रहे। सुहेल अफरीदी साहब भी थे और बहनें भी थीं और दीगर कारकुनान पार्लियामेंटेरियंस भी थे। आपने देखा कि सारा दिन इंतजार करने के बावजूद रसाई तक नहीं दी गई किसी शख्स को, उनकी बहनों को नहीं दी गई, उनके वकला को नहीं दी गई। तो उसके बाद बिल्कुल हम बैठे, हमने जो नेक्स्ट लाएअमल है, जो प्लान है वो बिल्कुल बनाया, और उस हवाले से जो प्लान बना वो मैं आपके सामने कुछ चीज रख देता हूँ। कुछ जो है वो जाहिर बात है पसे पर्दा होती है, वो आपके सामने रख नहीं सकता। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात हुई कि हमने इमरान खान साहब तक रसाई कैसे लेनी है, इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कैसे कराना है। हमने अदालती रास्ता इख्तियार किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट गए, हमने पटिशन डाली, हमने दोबारा पटिशन डाली, हमने उसके अंदर सीएम डाली, सारा कुछ किया, नहीं हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने धरना दिया, हमने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया, हमने केपी हाउस के सामने धरना दिया, हमने पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर धरना दिया, हमने जो पार्लियामेंट है वहां पर धरना दिया, लेकिन हल नहीं हुआ। तो अब जब ये सारे रास्ते अडॉप्ट किए गए, पॉलिटिकल रास्ता भी अडॉप्ट किया गया, कानूनी रास्ता भी अडॉप्ट किया गया, बातचीत से भी जो है वो कोशिश करके रास्ता अडॉप्ट किया गया, तो जब हल नहीं निकला तो फिर जाहिर बात है सुहेल अफरीदी को मजबूरी में आकर ये बयान देना पड़ा, ये लाएअमल बनाना पड़ा कि इमरान खान साहब के लिए जो हम ये डिमांड्स रख रहे हैं जो आईनी और कानूनी है ये पूरी हों। सबसे पहले उन्होंने बात की कि मंगल वाला दिन, अब मंगल के हवाले से क्योंकि जो एक उस दिन मंगल था और अगले मंगल के दरमियान जो टाइम था, उन्होंने कहा जी कि मंगल से पहले इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, उनकी फैमिलीज और डॉक्टर्स की रसाई दी जाए, और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए। ये बड़ा एक जायज मुतालबा है। अच्छा, बुशरा बीबी को भी करना चाहिए क्योंकि उन तक भी नहीं रसाई दी जा रही। अगर मंगल तक नहीं देते तो फिर जो लाएअमल होगा वो उससे सख्त होगा। अब उससे सख्त लाएअमल की जहां बात की जाती है तो अभी भी मुझसे सवाल किया जा रहा था कि आप बताएं जी लाएअमल क्या सख्त, किस तरह सख्त, आपने चढ़ाई करनी है, आपने बंदूक पकड़नी है। मैंने कहा जी सबसे पहले हम आते हैं, पुरअमन तरीके से बैठे रहते हैं, एहतजाज करते हैं, कभी लाठी चार्ज, कभी कुछ, कभी वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, और फिर चले जाते हैं। पॉलिटिकल जमात ज़ाहिर बात है तमाम तर चीज़ें जो हैं वो देखते हैं, और पॉलिटिकल कमेटी के अंदर और उसके अलावा वैसे भी ये गुफ्तगू होती रही कि किन ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जाए और इस जेली निज़ाम के ऊपर प्रेशर बने, और एक जायज़ कानूनी मुतालबा यानी आइन के मुताबिक, ये जेल मैनुअल के मुताबिक उनका राइट है वो हम मांग रहे हैं, वो मुतालबा हमारा पूरा हो, जिसके लिए जो है केपी से सुहेल अफरीदी साहब दोबारा मंगल को आएंगे। ठीक है, अब किस तरह से आएंगे, किस तरह उनकी तरतीब होगी, कितने लोग साथ होंगे, और अडयाला जेल जो मरकज है वहां कैसे पहुंचा जाएगा, और फिर अडयाला जेल अगर वहां मुतालबा पूरा नहीं किया जाता, ठीक है जी, अगर मुतालबा हमारा पूरा नहीं किया जाता, जो हमारा मुतालबा है शिफ्ट करने का और रसाई का, डॉक्टर और वो, तो फिर वहां से कैसे हमने उसको आगे लेकर बढ़ना है, कैसे इनके ऊपर जो है वो उससे मजीद सख्त लाएअमल दे के ये हमारे मुतालबात पूरे किए जाते हैं। क्योंकि देखिए आगे फिर ईद आने वाली है, अदालतें भी बंद होने वाली हैं, ठीक है जी, और उससे अगला जो मंगल आएगा उसके एक दिन बाद जो है 2 दिन बाद ईद है। तो लिहाजा हमने ये डिसाइड किया कि अब जो लाएअमल होगा वो इससे हमें सख्त देना है, सख्त होगा, क्योंकि
مطالبے نہیں پورے کیے جا رہے, اور یہی کہا گیا کہ ابھی بھی آپ پورا کر دیں, اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم کریں گے. یہ نہیں مجبور, ہم نہیں زبردستی کر رہے, یہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کریں. پچھلے منگل کو وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی 76 ایم پی ایس کے ساتھ آئے. اس دفعہ کیا آپ لوگ بیٹھیں گے, اور اگر بیٹھیں گے تو کیا وہاں پر ٹینٹ وغیرہ تمبو ومبو لگائیں گے, کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے, پنڈی کا بالخصوص ٹیمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے, رات کو مچھر بھی ہوتے ہیں اڈیالہ کے باہر, تو مچھروں سے بچاؤ کا انتظام, وہاں پر لیٹنے کا انتظام, وہاں پر کھانے پینے کا انتظام, وہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے. اس دفعہ کیا اسٹریٹجی ہوگی, کس طریقے سے اور کتنے دن کے لیے آپ وہاں پر بیٹھے رہیں گے, کیا انتظامات ہوں گے اس منگل کو آپ لوگوں کی جانب سے؟ دیکھیں, بیٹھنے کے حوالے سے کس طرح اس کو آگے لے کر جانا ہے, کس طرح بڑھنا ہے, کس طرح آنا ہے, یہ مختلف آپشن زیر غور ہو رہے ہیں. اور جو بھی آپ کے سامنے لائعمل آئے گا وہ پوری اسٹریٹجی کے ساتھ آئے گا, یہ نہیں ہوگا کہ ہوا میں بات ہوگی. ٹھیک ہے, پوری اسٹریٹجی کے ساتھ ہوگا. پبلک بھی ہوگی اس دفعہ. دیکھیں, یہ لائعمل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے, لیکن پبلک آ سکتی ہے, پبلک آ سکتی ہے. پنڈی, اسلام آباد, گرد و نواح کے لوگ آ سکتے ہیں, پنجاب بھر سے لوگ آئیں گے, کے پی سے بھی آئیں گے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ کیونکہ مانیٹرنگ اور کوارڈینیشن کمیٹی کے لیے ہمیں لگایا گیا ہے, تو ہم وہاں ان کو موبلائز کریں گے. ٹکٹ ہولڈرز, ایم پی ایز, ایم این ایز, ٹھیک ہے, معین قریشی صاحب کو بتا دیا گیا کہ وہ اپنے پورے ایم پی ایز کے ساتھ قافلے کے ساتھ آئیں. اسی طرح جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے, اور جو باقی اس کے علاوہ جو تنظیمی عہدیداران ہیں ان تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنوے کر کے, اور ان کو بھی کہا جائے گا کہ وہ بھی آئیں. اس منگل کو اڈیالہ کے باہر اگر کارکنان بھی آ جاتے ہیں, پارلیمنٹیرینز بھی آ جاتے ہیں, ایم پی سارے آ جاتے ہیں, سی ایم صاحب بھی بیٹھ جاتے ہیں, اچکزئی صاحب بھی آ جاتے ہیں, علامہ صاحب بھی آ جاتے ہیں, خان صاحب کی فیملیز بھی آ جاتی ہیں, کارکن بھی آ جاتے ہیں, حکومت آپ کو کہتی ہے کہ بیٹھ جائے جب تک مرضی بیٹھنا ہے, پھر کیا کریں گے؟ آپ کے بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ نہیں, دیکھیں, بیٹھنے سے جو ہے وہ بالکل بڑا ہوگا, اور بیٹھنا کتنا ہے, وہاں بیٹھنا ہے یا وہاں بیٹھنے کے بعد جو ہے کوئی اگلا لائے عمل دینا ہے, یہ بھی غور ہو رہا ہے. کیونکہ یہ نظام جو ہے وہ اس طرح سمجھتا ہے, بے حس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, گولی چلا دو, مار دو, گرا دو, اٹھا دو, غائب کر دو, پرچے درج کر دو, لوگ مر جائیں, 400 روپے پیٹرول پہنچا دو, غربت لے کر آ جاؤ, بجلی مہنگی کر دو, ہر چیز کر دو کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان کو فرق ڈالنے کے لیے ان کے طریقے سے یہ ڈیل کرنا پڑے گا تاکہ ان کو فرق پڑے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں, خان صاحب سے کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے کسی اہم شخصیت کی, اس حوالے سے کیا کوئی انسائٹ خبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں, دیکھیں, ہمیں تو کوئی ایسا نہیں پتا کہ خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, اور خان صاحب سے اگر کسی کی ملاقات ہوئی ہے تو اب تک خان صاحب باہر آ جاتے. ٹھیک ہے, اگر وہ ملاقات ہوئی ہوتی تو ہمیں بھی کوئی پتہ چل جاتا. تو ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ہاں, اس طرح کی خبریں چلائی جاتی ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے ایک بیان رکھ دیتا ہوں جو رانا ثناءاللہ نے کہا. رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن عمران خان صاحب ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے. اچھا, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اصول پہ قائم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو. اب کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جیلی حکومت بھی چلتی رہے, لوگوں کا ووٹ بھی چوری رہے, 26ویں اور 27ویں ترمیم وہ بھی جاری رہے, اگلی ترمیم بھی آ جائے. تو خان اس کے لیے جیل میں گیا تھا, خان ایک اصولی موقف پر گیا تھا. اچھا, پی ٹی آئی کے اندر گروپس تھے, کافی اختلافات ہیں, وہ سب ایک پیج پر آ گئے ہیں. سہیل آفریدی صاحب اور اچکزئی صاحب اور جو باقی بہنیں خان صاحب کی, ان کے درمیان جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے اب. اور یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سہیل آفریدی کی مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے. دیکھیں, اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھیں وہ ساری خبریں دم توڑ گئیں جب ان سے ملاقات ان کی ہوئی. میری خود گفتگو ہوئی بہنوں کے ساتھ, انہوں نے کوئی نیگیٹو ان کے حوالے سے بات نہیں کی. اسی طرح سہیل آفریدی کے حوالے سے ایک عدم اعتماد, اور وزیر اعلیٰ کی کرسی چینج ہونے جا رہی ہے, نیا وزیر اعلیٰ آنے جا رہا ہے, سب کا عدم اعتماد ہو گیا. وہ خبریں بھی ختم ہو گئیں کیونکہ سہیل آفریدی جب گئے, جس طرح بہنوں نے آگے سے رسپانس دیا, اور پھر اس کے بعد ہم ایک کمرے کے اندر بیٹھے, اس میٹنگ کے اندر میں بھی ہوں. 3 گھنٹے کی آپ کی اس کمرے میں ملاقات ہوئی. جی بالکل. ملاقات میں کیا خفیہ باتیں؟ دیکھیں, اس ملاقات میں خان صاحب کی جو ہے صحت کے حوالے سے, خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, خان صاحب کے جو ہے وہ ان کے علاج کے حوالے سے, ان کی پٹیشن جو نہیں لگ رہی ان کے حوالے سے, ملک میں قانون اور انصاف کے لیے جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں, جو اس وقت جکڑا ہوا ہے, ان تمام کے اوپر ڈسکس ہوا کہ کیسے ہم نے اس کو ترتیب سے لے کر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں, آپ پہلے دن سے لے کر آج تک انتشاری 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 کہا جاتا ہے. ہمیشہ ہم پرامن رہے, پرامن طریقے سے احتجاج کیا. نواز شریف جو جیل میں ہوتے, ٹھیک ہے, ان کی جو بیوی ہے وہ بھی جیل میں ہوتی, دونوں کی آنکھ ضائع ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو کیا مریم نواز اڈیالہ کے باہر آ کے نہ بیٹھتی؟ کیا وہ احتجاج نہ کرتی؟ کیا وہ لانگ مارچ نہ کرتی؟ کیا وہ میڈیا پہ نہ بولتی؟ کیا وہ ٹویٹ نہ کرتی؟ کرتی نا. تو جب وہ کرتی تو ان کے پاس کیا آپشن ہے, بہنوں کے پاس, فیملی کے پاس, یا ہمارے پاس, سوائے عدالت کے یا احتجاج کے؟
अच्छा, ज़ई साहब ने आज बड़े इंपॉर्टेंट बयान दिया। उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर कहा कि मंगल तक, सोमवार तक आपके पास हुकूमत के पास टाइम है, अगर नहीं है तो फिर जो होगा जिम्मेदार हुकूमत की होगी। तो वो किस जानिब इशारा कर रहे हैं? क्या हुकूमत या अपोजिशन इस वक्त हुकूमत के खिलाफ करने जा रही है, जो कि 3 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने भी दे दिया? देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं हाँ। कि वकला उनको भी मोबिलाइज किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि बुध वाले दिन वकला भी इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे। सड़कों पर होंगे? सरप्राइज क्या होता है? सरप्राइज में आप कुछ भी समझें, हाँ। सरप्राइज देंगे। इसी तरह जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी अपना लाएमल बना रही है। सुहेल अफरीदी साहब तमाम मामलात को लीड करेंगे, बाकी भी सदूर गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी के मौसम में आप लोग इस तरह से जो एक्टिविटीज अभी शुरू करने जा रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म लेकर जा सकेंगे, कंटिन्यू कर सकेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान भी तो डेथ सेल में है ना। ये आवाम जो है, ये गर्मी सर्दी जो है, ये कुछ नहीं देखती। ये शाहीन है, इमरान खान के टाइगर्स हैं। इन्होंने गोलियां तक खाई हैं, ये पीछे नहीं हटे। इन्होंने 9 मई के मुकदमात, इन्होंने मिलिट्री ट्रायल भुगता है। मतलब पाकिस्तान की जो तारीख रही है, गर्मियों में आप वैसे हम नॉर्मली देखते हैं तहरीक नहीं होती, तो आप लोग ये जो ट्रेंड सेट हुआ है इसको खत्म करने जा रहे हैं। इस दफा गर्मियों में भी दमादम मस्त कलंदर होगा, सियासी गर्मा गर्मी भी होगी गर्म मौसम में। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर इंशाल्लाह होगा जी। ठीक है, इस दफा होने जा रहे हैं, बिल्कुल होने जा रहा है, प्राइज मंगल को देने जा रहे हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, तो जनाब गुफ्तगू आपने सुनी। काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो हीट है, पॉलिटिकल हीट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि टॉप पर जा रहा है। और आल्दो के इस वक्त मुल्क की के जो मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, लेकिन सियासी टेम्परेचर भी दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में अगले 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। आज बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से भी बड़ा कैटेगोरिकली, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि मंगल से पहले कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अलीमा खान साहिबा की जानिब से भी एक दरख्वास्त दे दी गई है। जो जेल रूल्स इमरान खान के हवाले से जो मुलाकात नहीं हो रही, उस हवाले से भी उन्होंने दरख्वास्त दी है। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या आइंदा आने वाले दिनों में मामला पैदा होते हैं, क्या कोई वे फॉरवर्ड इस हवाले से निकलता है या नहीं, ये देखना होगा अगले 3 से 4 दिनों में। हमारी नजर है तमाम तर चीज़ों पर। इस हवाले से हम आपको लम्हा बलम्हा गाहे बगाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।